For to this video mga idol, mayong buntag dia sa inyong tanan. So kanina nanguhong ta, gitry nato pagpanguhong kung naa na bagid uhong dinhi sa atong dapita sa La Verdad. So sa tulo ka oras natong pagpanguhong mga idol, wa pagid ta nakakita mga idol, minus pagid ang uhong diri mga idol. So naay isa nga atong nakita mga idol, isa ra gid kabok sa tulo ka oras natong pagpanguhong mga idol. Nautuhan na lang tada ni mga idol sa sigig libot-libot sa kasagbutan, pero isa ra gid atong nakita. Wa gid lain yang kauban ani mga idol, isa ra gid siya kabuok, pero may na lang ni mga idol okay. Maka masulbad na atong pamahawan ni mga idol, isugba nato ni paghuman butangan natog sili ug suka. So sulbad ang atong pamahaw ni karon mga idol. Ang kining uhong mga idol, dabis kayo ni mga idol, lami kayo ni, pwede na nimo ni siya isugba, pwede adobo. Walay makatupong sa kalami sa uhong mga idol, kay kini sa kalikasan ni nga mga kuan mga idol. Walay mga chemical ani mga idol, ka sipag at tiyaga lang kung manghong ta, makakita ra gid ta. Na mao ni ang primero na kong panghong karon sa September. Sa tulo ka oras na kong balik-balik, libot-libot sa kalibunan, isa ra gid kabuok akong nakita. Dire dapita, isa ra gid sa kabuok, pero may na lang makakuanan ni sa atong pamahaw karon. Mabahin-bahin na ni, kay matud pa nila mga idol nga agkabahin man ganitong talisay nga gamay kayo, unsa pa kani nga lapad-lapad kang iyang kuano. O di ba mga idol, sulbad ang pamahaw ni karon mga idol. So basin next time pag segunda na to pagpangong, makakita ra kita sa kadaghan. Oh, karon dinhi isa ra gid kabuok, mingaw gid kayo, pobre pa sa lukot. So shout out dia sa mga La Verdad boys na sila ni Janjan nga Antaw og si Joxer Antaw. O shout out dia sa inyo og mga taga La Verdad, shout out. Labi na sa mga lovers boy nga mga batanon diha. O mga idol, maura gini akong maihatag sa inyo mga idol, kay isar gid kabuok. Per September nga pagpanguhong nako diri sa La Verdad, maura gini isa kabuok. Thank you very much. God bless you all mga idol.